Misi Break the Siege of Gaza Freedom Flotilla tetap diteruskan meskipun dengan meningkatnya konflik di antara Iran dan Israel. Jurucakap Freedom Flotilla Coalition FFC Ann Wright bagaimanapun berkata, pelayaran 3 kapal terlibat yang pada asalnya dijadualkan pada 21 April ini mungkin akan berubah berdasarkan keadaan dan situasi semasa. We are evaluating all of the circumstances to include making sure that all the facilities on the ship are ready to go and evaluating the political condition here. At this point, we will sail. We will let you know exactly when that date will be, but it will be very soon. Beliau berkata demikian dalam sidang media Freedom Flotilla Sails Again di Istanbul, Turkiye semalam. Terdahulu, media melaporkan beberapa kapal terlibat dalam misi Break the Siege of Gaza Freedom Flotilla, termasuk sebuah kapal kargo 5,000 tan dan 2 kapal penumpang yang boleh memuatkan lebih 1,000 orang. Kapal-kapal berkenaan akan membawa bantuan kemanusiaan yang mendesak seperti bantuan perubatan, pek makanan, pakaian, kemah perlindungan dan beberapa kenderaan termasuk 8 ambulans.